Discussion text. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Learning English with Miss Lina. In this video, we will learn about discussion text. So, what is discussion text? Discussion text is a kind of text used to present two point of view about an issue. Jadi, discussion text itu adalah sebuah teks yang menyajikan dua sudut pandang yang berbeda dalam sebuah isu. Jadi, dalam teks ini ada dua pendapat yang saling bertentangan. So, what about the generic structure of the text? Bagaimana dengan struktur dari teks itu? Okay, first is issue. In this paragraph, the writer give the general statement or preview about an issue. Jadi, dalam paragraf ini, penulis memberi statement umum atau preview dari sebuah isu yang akan dibicarakan. Alright, the second is arguments. In this case, arguments are divided into supporting points and contrasting point. Jadi dalam argumen ini dibagi menjadi dua poin, yaitu yang pertama adalah supporting point atau poin yang mendukung dari isu tersebut, atau yang kedua adalah contrasting point atau poin yang bertentangan dengan isu tersebut. Untuk struktur kalimatnya, the first is point or main idea, and then the second is elaboration. Jadi yang pertama adalah point atau main idea atau kalimat utamanya, and then continued with elaboration atau penjelasan lebih lanjut. And the last or the third is closing or recommendation. So in this paragraph, it is stating the writer's recommendation about an issue. Jadi dalam paragraf ini penulis memberikan rekomendasinya atau memberikan kesimpulannya ya tentang sebuah isu. Alright, let's move on to language features of the text. Sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam discussion text ini. First, focus on general participant. Jadi general participant ini adalah it's like a common noun atau kata benda umum. And then second, use of material process. For example, have finished, have produced, and etc. And then the third, use of relational process. Ya, menggunakan relational process. Contohnya is, could, are, and etc. And then the fourth, use of mental process. For example, feel, happy, believe, and etc. Fifth, use of additive, contrastive, and causal connection. For example, however, in the other hand, similarly, and etc. And then the sixth, use of modal verbs. For example, will, may, must, could, and etc. And then the last, use of adverb of manner atau menggunakan keterangan cara. Ya, for example, hopefully, deliberately, right, and etc. So here is the example of discussion text. Ini adalah contoh dari discussion text, the advantages and disadvantages of distance learning, yaitu kelebihan dan kekurangan belajar jarak jauh. Take a look at the first paragraph. Yuk kita lihat di paragraf yang pertama. A few years ago, distance learning was seen as an inferior way, but nowadays, even famous and traditional colleges and universities are providing distance learning courses, and it's generally considered a way to improve one's life. So in this paragraph, the writer is giving preview about distance learning. Jadi di paragraf ini penulis memberikan preview ya tentang distance learning, belajar jarak jauh. Now, let's move on the second paragraph. Nah, sekarang kita lihat di paragraf yang kedua. However, people still argue whether distance learning give more advantage or disadvantage. Nah,
di paragraf yang ini itu adalah supporting point, karena di sini beberapa kalimat menjelaskan tentang alasan bahwa ternyata distance learning gives advantages. And then the third paragraph, despite the many advantages, the other people will see that distance learning is costly and needs complex technology. And this paragraph contains contrasting points. Jadi pada dalam paragraf ini itu mengandung contrastive point, yaitu yang berbeda atau yang bertentangan dari paragraf yang sebelumnya. And the last paragraph, regarding the individual's learning style, some students are able to learn when there is a interaction between them and the available of accompanying teachers, while others don't really need it. So, in the last paragraph here is conclusion or recommendation. However, in this case, writers is giving neutral recommendation. Jadi dalam paragraf yang terakhir ini adalah closing atau penutup. Nah, dalam teks ini, penulis tidak memihak whether it is contrastive or supportive. It is stated clearly in the last sentence of paragraph. So, before deciding a choice of attending distance learning or not, each student needs to do fair analysis regarding to the kind of person he or she is. Jadi, kesimpulannya adalah, untuk memutuskan apakah pelajar tersebut bisa mengikuti distance learning atau tidak, atau belajar jarak jauh atau tidak, maka pelajar tersebut juga harus mengetahui bagaimana kondisinya. Begitu. Itu adalah kesimpulan dari penulisnya. That's all for our lesson today. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!